Dunga ujue ezijiriu harama inti ya Komor wazima na Ortega Live kuzuka ya zitijo hanwa kuzuka sirini zitijo kalair Ortega Live taarifa haber. Washirizi watukufu uangalizi mdunga oye matangazo yahe Ortega Live samahador tao holiho karjamnika ni taarifa habari zilera mahsusu rikuhu mnikani na ngaribu mwezi mzima ridunga ni nanyiha wema harma ukamilifu wahi taarifa habari ya hatu yahe masihu ya leo iwafiki mwezi 2 ya Desemba mahazuzili wa 20. Zisalama na zirahma za Mwenyezi Mungu mzima na zimwendeleeni nikengani na muwanonu nyondikao ngamdungao umudaunu ya matangazo yahe ya Ortega Live ranguda hunu moroni ngaribu wao taarifa habari ya hatu haujuliza ukaya haina usiku husha zetabu za maji ngazirenga wa mvu harumu mjiwanzi wa moroni bal ngabu malahuika o kwa tsuvu za mro hasiba abudu za la maji ile suala linu lihafili shahaku wakazi hauka ye maji uondo uhayati wa mwanadamu harmaze nzia zonsi linti suala jangu holiho ye madhamana ngwaunisoka ya ngwaunisa za jitihadi zao ili ye maji yatipuze ama izoti ndo ziparihani hao ze reservoir za hele shirika la SONED kazitina maji inde mana ikao ye maji katsu waswili uwakazi umalanika o ngwao na li suala lindi sababisha Ortega Live wauna nane madhamana wahe SONED ili wajue makswada ya sababishao etabia maji kaongere mao omjiwanzi wa moroni na sinarishilie izo idhomana wa SONED ya zionesa. Sisi SONED karisina problemu bukao gorloni ya husu kanga sina tambuza mushkila za pompi hau jao no kabati hata mushkila wata sha surtout nubo mwenje ngori tabisha ukesa utosha donc zilazilera ukao si ufanya se pompage za 24 heures kasutimu hata donc yonde atsongeza lelo yinu ambajo jihunda harima zitamuzini weka uyu affecte même la production ya hatu ila namna ukana botasir shindirudiri sambaze maji moroni ujetsanra yani kaziti namna ni lazimuzi mkinishi shaya haruma hizo pia zihadhari wakao boza shinda zarengwa ne direction générale bokai haruma za station za hatu ngabo de ce qu'on appelle des moteurs de secours. Ces moteurs de secours hizo zohuja zifanya hazi wakati wakao jihundu kanga sina coupure kasina suna période de stationnaire ya hatu wakao hea vuvumi wakao si para TP5 iyo ekange ngitsunguhenda wiyo chebahi iyo shinda ikuvure mbabize tamu wakao
musikukaya sheke jake tsuhenda yabo yo problemu ikukanku donc harma hini station yabo et direction générale yorenga ze anzima za hao na ubeha mafura ili lipalie babize tambo kangu muziko Leo ni taarifa habari ya hatu ujinga mwinji wa ushababi ngaonda na urenga mvu harmai Komoro yeza tanabahilwa dukaya wanu mabaliaji magari ambao mataksiman mashababi wenji wa mahamishashi ikao kwa tutimu maha ngwa nikiwao ze permi ili hubali ya magari yanu nezipari hani hao mbana za timu harma emavare harma eshindo shavolovolo wapari hani hao mavumwele wanu baina ya mazofera maili namna ikao ika karibu na ukaya shofera mzima ya temwa nanya shonode na masuala hamadanu ngepasao gendarmeria taifa wahundi na shawiri harma masuala hamadanu ili hutunda husoni mwaye magari kaunga bali wao ni mashababi wanu haufanya ze taksi na risuali mzima miongoni mwa watangazaji wa Komoro baada ya kahadiri ya enshi ze tabu za parihaniha harmeshindo shavololushinu na rimishili Haliludin Benamed izo yatekeleza baada hujibu ya masuala ya Ortega Live haruma dakika nchashirano haba haruma yeshindo shavololo iyo hadhari ukao ngarishilezi zao yoka harumenzi hatu ngarijwao yoka ze act criminel zimu zoto wa roho emnatabu wo chabusashononi uharijemvu harumenzi hatu bali hate mataksiman abasa ngumo donji harara hopashia gari mtana ko johaba masi wakatika o taksimani aundi hana nationale ho garini hahe yo taratibu yo kaeka ngushindano na mwana nyangu jomti asho hakaya labda wanungu warenga ukaze hukuma za wangu rohi tsoa kaziti na tafsiri yo wajibu mbugu jojo rohi tsoa baharije abo taksi wekaongi mkinishawi yo kaya mzima hatendo soni agari le gari nai wakatika we mwana nyangu nzuya vile hamrongoza hamabiuka ya tafadhali ugarebavuni rijovira hanafashu mzima bahe ola ya gari nai baada emwananya hamrongoza gentiment sheikazi jamwelea mataksimano tutokula na ngozi honzi yani huno hatamruka ji mangabe donc yeka jaelewa baada ya tsuelewa shazija za mashindano mari ola yaambie mwananya yokaya atsingilia bavuni revire hasons hasihi wanzi yarongoze mwananya ola ya gari nai shakiri kutoma ola ya gari nai uri hokange na shonode ukarini urokange na shonode ukarini hashitoa kartuma ba kanza mtsinze shahato shonode laka mndu bavuni ndiyaona wakati wala yato shonode yako rumize mwananya muka rejeiba uhato wa shonode yo tafsiri yokaya harumwezi hatu emna shonode mbutsavusi wa haku yaonge baada ndizo ngone mashindano ya parihaniha habari za sayaza taarifa habari inu dumva wahe suiha ngardone saukaya uwade wa sukari nuparo diabete type B uwade ununga na urenga mvu vansiju ni matabibu haina usiku husha ngwashemezao wanruwa jitunde warengeze hadhar za ladimu ili uwana uwade wa sukari unu na rishilie doktori mzima izo yatekeleza Mpala fulani ngasina mahakulu rani ndio muhazizi na kuno mjengo tokani aruma vijana o diabete type B na ndwatsa alafu aruma mitwala ya ki matematiki yafanywa ne omesi ndio kama nitujue idadi yao wandu walono wale wa diabeti ya vili hii ya type 2 aruma vijana ndio sita au sita wanusu ndio walono wale hizo vidori zilijitihadi wandu wasaniwa serikali ya makungumani ya dunia ya dola mtijuu ya serikali ya makungumani ya saja omesi wandu wasaniwa pamoja na makungumani ya serikali ya mtijuu wandu wahubiri wa kazi haueleza hauangalia mwezi la kitali ili wadeu uchende daraja juu jumayo ya parania wandu wabaki ya daraja ntini toka armandu jano kia armandu wane au warabu wadewa diabete de type 1 wotushwa na zijana kawati mtoa na ushindo tunafina mitozisa bubana shani mwinji armwana zijana wanzeo mahatsano hata mahamengomine wadwa diabete type ekole dano de insulini wandu walonu kwa sashashi walidewa fanya mtoala wandu waju awanga vidu walonu wadeu na hiyo ndio mwengoni mwema ziyo nayo sana rijue wade wa type 1 mlomo nchiju jetsa heno wade wa type 2 tena mlomo nchiju ili wasani wajue hilo ndio shinda wa ya kuzigabili au somesema daktera au toezana au toe malala alikiza nyimeni diabeti ile madeli jua ngazo unonoho wakazi usani unonoho walonu wo utunamvu matabibu wa
andimishiwa zaidi zana za umimia zitolwa imala lao ya tsaho shake stoteja wandatu bakar mwa ze matauso semesema tabibu na walikeza na walikema na ibido imakuguma nyacho ya serikali zimuporo ONG national za unchi juu kozo wana zo fanya hazar manongo za sante zo msedia anuna makundumanyo koyo pangi hano wa luno wa diabete porao apad association des patients atteints de diabète na kumanyo yao ndo atineshuno koyo ngai wandoa mikeidi muhelo toshino tibadi wandoa mikeneze elimu za ushinda wa waeneze ala maelezo washanshi ala maelezo ya lazima warmwana wa kazi wanikezo wakazo toshida wa wajidaidi za kiza hao ili ununua utevu ketu bidizize abo shari alimishi armala na zijana walomu armoze likodi za mtini za primaire nani za likodi za juu za college wandoni kezi la nation za lazimu aswandu alimisho wana selawore kwa tabia njema huko na comportement armodu lazimia njema kwa bao ulowadi wajeda do santi. Ngarindelea one taarifa habari ya hatu na huone saa ya ukaya waridhukuru imabadi ngazurukuru libadi la peula sida Mwenyezi Mungu ajuri panisha rishahalo ya ukaya usherehi lo hunu Komoro usiku wa dunia utinia baho wade wa sida na mashababi wenji warenge funvu harumahazi za ujitunda eswiha hao namna ilio na sinarishilie ushahidi. Siku muhimu wakaya mbria jitunde mbria keswiri neziungo zahe mbria keswiri no hahe lafu tijigua no siku alelonu tijitolea nifanye pistagino ikawo nijue esko ngami mnono esko ngami made de bwano no wade wa sidau hai ni mwaha wanafanya mufanye tijua kose ye marenia wa mashababi ya madami watate ya madami watoto wende wafanye maana mruka kijua ajali ndio dahuri ya kesiri bale kama hafanya mruka kabla jitolea ende afanye pistagino wala mrungesiri changwa ndo honeste mananga vwangu wahara au ambao sina kubuti eda sababu borambi ende ajitoe volete afanye dayeri yinu mukatsobenwa mpaka wedo honesida chayinu mruwe kwa numero mruha parwa davuni ambila les problèmes baloni Ngira dimurdo shanga haina usiku akaya haina usiku ngopatiswa wangu kangwa no wadi ndoe mana da bukaya ani wangu wa nziro hombrenda mrende ajitunde na banu kama na damu hedi hajitundu yabo uifavi hadeja ukaya ngabo ze namna za hantiwa za urenga pamana zimikawa malala yao zidungana na simna wena au hata haina usiku ngo jo utamani alwade kama mzungu utamani kan ngurumani ngo urenga wale mtu ajinasa kana urenga sabundu wade uli donc ngabo ndikangwa no haya kwenda wafanye wadi na banu ngira dimurele ukaya wade wa sida unusi wade ikao mpaka ike mndu afanya zina ngea uparise ndio haenda lapita hadi urungwa sindano ndio huwa mangondo atoe damu urungwa sindano ikao irungwa mndu yakahumrunga ola kaja fanya tasio aja urungu hausukiza wade unu kabatisi ko ya haru mwezi ngoza mwanda mwezi saka mndu ngeno mndu shinda mndu yaje kange nuonde ka hondo lapita hadi ndio urungwa damu itundwa ndio shinda milo kanga wenu hau kitunu sijo jibiwa nge maranya wa nshiu haru mayensi ya komuri kamili haina mrendaji tundu hajua istatika ndio yalonyo maka Ngandileo ne taarifa habari hatu kapsula wa harmai suiha iliwoni saukaya yembawa ya uzihira imabwadi ya matso yahe lapital el maarufu wauna namna za nyumeni za husaidia wakazi harmonva wahile zihiru la hau lahe mabwadi ya matso zinu operasyon ikao zitilwa nzianini Dr. Shamfi zomanamhu wahe oftalmoloji ya el maarufu na sinarishilie mingoni wazi hazikao waziti nziani. Leo garopereo zikatarakta tsimukaya ngo afumo shabu ngaraspire ye manankanga ya amambo bombo haliyo kaya wero mutsuro hakati ula utulwa kanga ya artificiel siamba lanti artificiel sela uroha kweza katiwo leo tuha la cinématographie wa nanyasi wa hensela ya wartilia ili jeli tibu wa komolwanjwan wala tambo sio fumaji Ranisa hizo rangusa rigi za tasi ranisa opere wa wale wao hiyo inamni bagamaji ya kansi.
harmon va uhalikiana ono msomo ndo ujuliza ukaya ye universite ya Komoro hisa ibua imi wangu na bandiza mbao harma mbawa ya helmisha za ilmu za kiteknik inu ambao UIT hunu wa pariani ha mlahata holiho bandi ya wanazionika au kwa jahunda na mtihani wakawaruhusiwa waendelee misomo yao harma UIT yo rangu ye commerce ye génie civil ye tourisme na ye école de santé wanazioni wanu watilo harma urulwa na wahezi wa universite yauka wanazioni wanu nga unaruhusa wasome harma UIT wakati kao kwa jahunda na mtihani unu wandu wenji wahabilize nungozinu kakajabira kisharia almuradi ye madhamana wa UIT hadara ja universite waone sauka ya zitelo zinzi fanywa ni baadhi ya warumishi wa wizara ya humsomo na walaniu kabisa na ngepasao ndo hamada zinu zitiparihanihe harmayo ite holiho yekayo itengyo na wanazweni wa hii yabo nsingi angamiao hauka wandu ika ungwa pangao wana wafanya uzihazi za kiteknik hadaraja ya hinsia hatu narishilie ushahidi wa he dhamana wa he departement ya statistique wa he ite izo yazitekeleza wajuhe wanu wafanye list ya mabondo isinyewa ile makashe minister isinyewa ile makashe ibeshewa ni administration centrale ya universite ili wa execute wa behevu amsisi si wandur aminize juhudi za madaula ya universite karna ujobula mburenga yote yatie msajaja ujoja maudi ujominyo omwendo usoni wa himna mwanawe hakai madaula yusisi ndiandro harmo pandeu alafu lelo ukalelo jer hundre mafundi wananyasi wambie ukana ekelist yojahu vaheli ndujenda juse wa hum jiniha no humrani ha vahia jamti abo msajaja akada jujobulia za ngo juzi wasuliamo hakaba katoka bana ka universite shabonga bajoka banda la mashindano la uangana la tujokana faida harme mahutajumu ya daula dokiwende mana rajora mbio kana wanruan watafanye zibatani zini wama malfetor na wazie bakazi na ukiri ibe wa officiel arma ya universite abo ketulazimu ni udu hata ku ibe shwa universite officiel ilazimu isihehu no hasa ya kana mu execute rakas jasi shabago chukabeli sivira arma mihono minji radio tsola wa minister ataivota ba ngojo hunu volatize yoni yone mana rambi warka na mzie mtamsajaja minya universite banyika mtsujua ya mipango ya hata universite washlizi watukufu wahe Ortega Live banda borite kandi taarifa habari hatu ya wakati huu marhaba minji baada mbishilia ngarjuna narma taarifa habari ya saya usoma ulipo mwanzo sana Don't forget, this is